My name is Luis Bonifacio, and we come from the biggest continent in the world. It is called the Pacific continent. It is much bigger than the America continent. If you don't believe me, Google it. You see, in the Americas, you are connected by land. Whereas for us, we're connected by the ocean. The ocean doesn't divide us, it connects us. You got to see it from a different perspective. There's something greater that connects us. It's not religion, it's not church, it is our love for Jesus. That's our bond. That's what connects us. It's great to be with you once again. And I want to acknowledge Apostle Gustavo and Karina. This LAPET relationship and collaboration has been growing for the last 10 years for me. And it seems like it's growing. Not only numerically, but also in our understanding of who God is. No solamente en números, sino en nuestro entendimiento de quién es Dios. Can I introduce the love of my life, my wife Anne, who Les is with me? introduzco el amor de mi vida, mi esposa que está conmigo. Sorry to embarrass you, darling. Can you stand up? ¿Te puedes poner de pie? I want to acknowledge all the church leaders who are here. Quiero reconocer a todos los líderes congregacionales que están aquí. And all the young leaders, where are you? Y Young los líderes leaders. jóvenes. I can't see you, young ¿Dónde leaders. están? Can we have some excited young leaders here for the Lord? Denme un ánimo los líderes jóvenes. Any young leaders who are excited for Jesus? Líderes jóvenes que estén animados por servir a Jesús. All right. Some of you are 50 years old are waving. Algunos tienen 50, So, pero you know, we're not leaders because we have a position or a title, no somos líderes porque tengamos una posición, un título. but we are servants with an opportunity and a privilege to lead. Somos siervos con una oportunidad y un privilegio de dirigir. And I want to thank you for prioritizing this time this week Y les doy las gracias por priorizar este tiempo de esta semana that we can come together and sit at the feet of Jesus para poder juntarnos a sentarnos a los pies de Jesús and receive from Him y recibir de Él, as His Holy Spirit minister to us. así como su Espíritu nos ministra. Will you pray with me? Oremos. Father, we thank you for the opportunity this morning. Padre, te damos gracias por la oportunidad de esta We mañana. are grateful that we're alive today. Estamos agradecidos por estar vivos hoy. Thank you for giving us life, Gracias por darnos vida but most of all, the life in your Son y Jesus. vida en tu Hijo Jesús. Today, as we open your word, Así como abrimos tu palabra hoy, speak to us, háblanos, challenge us, rétanos, mold us, moldéanos, change us, cámbianos, so that you may be glorified para que tú seas glorificado through us. a través de nosotros. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Amen. Amén. I've been asked to speak on global mobilization for the gospel. Me han pedido hablar sobre la movilización global del Evangelio. And in the last 15 years, I've had the privilege Y he tenido el privilegio durante los últimos 15 to años travel to over 40 countries around the world. de viajar a más de 40 naciones alrededor del mundo. Some of those travels are for holiday, Algunos son de vacaciones so I can suffer for Jesus on the beach. para sufrir por el Evangelio en la playa, But most of the time, it is for the proclamation of the gospel and training leaders. pero la mayoría de los viajes son para la proclamación del Evangelio y para entrenar líderes. Recently, we just returned from Uganda Recientemente a volvimos de couple of months Uganda, ago. hace un par de meses, And we've just seen 15 new churches planted over the last 12 months. planteamos 15 iglesias nuevas en meses recientes. I've been working in Pakistan for several years now, He estado trabajando en Pakistán por un par de años también, mentoring and training leaders, mentoreando, entrenando líderes, not only in person but also over Zoom. no solamente presencialmente, sino virtualmente por Zoom And también. last week I was just having a conversation with one of the pastors that I work with, Y la semana pasada estaba conversando con uno de los pastores que estoy entrenando. and he said to me, we have 29,000
Y house churches. y me dijo, tenemos 29,000 iglesias por debajo de nosotros. That's in Pakistan, 29,000 house churches, new ones. Eso es en Pakistán, 29,000 iglesias I was nuevas. talking with another friend of mine in Indonesia. Estaba hablando con otro amigo en Indonesia. He plants an average of 40 churches a year. Él plantea por promedio 40 iglesias por año. I want to tell you and encourage you that God is working. Y quiero animarles a saber que Dios sí está trabajando. Whether the church is working or not, God is still working. Esté la iglesia trabajando o no, Dios sigue trabajando. Whether you're obedient or disobedient, God is still working by His Seas obediente Spirit. o desobediente, Dios está trabajando por su espíritu. And so we pray that we will be an obedient church. Entonces oramos por ser una iglesia obediente. I want to give you some numbers just to help us think through the mandate that God has given us to do with making disciples. Quiero darles unos números para que pensemos en el mandato que nos ha dado el Señor de hacer discípulos. And I'm not sure whether the PowerPoint is working or not, whether it's going to come up or not. Y no sé si la presentación está funcionando o no, si va a subir. There we go. Oh, right. Okay, it does work. So this is to do with the advancement of the gospel. This is some good news. Esto se trata del avance del evangelio, es buenas nuevas. 1965, there were 90 million followers of Jesus. 1965 hay 90 millones de seguidores de Cristo. But this is where we see an improvement. Now, 2025, there is a 9% increase. Pero vemos el incremento que en el 2025 tenemos 700 millones. We go to the next one. Al próximo. We forgot to translate that one. No There were traducimos esta. recently 50,000 people became followers of Christ every day around the world. En estos días 50,000 personas se hacen seguidores de Cristo todos los días. Every week there are 3,500 new churches that planted around the world. Cada semana tenemos 3,500 iglesias planteadas. Isn't that good? Eso no es bueno. Aren't you excited that 50,000 people are coming to Jesus? No estamos Every animados por day. eso, que 50,000 personas vengan a Cristo todos los días. Next one. Próximo. This is what's happening in Iran. Esto es lo que está sucediendo en Irán. This is growth that is happening. Esto es In crecimiento que está 1979, sucediendo. there were only 500 known followers of Jesus. En el 79 habían 500 seguidores conocidos This de year, Cristo. approximately 1 million Christ followers of Jesus in Iran. Pero este año aproximadamente 1,000,000 de seguidores. Hallelujah. But most of them have been persecuted. Y la mayoría están siendo perseguidos. Next one. La próxima. This is what's happening in China. Esto es lo Major que está- growth in China. Mucho crecimiento en la China. 1949, there were less than 1 million believers. En el 1949 habían menos de 1,000,000 de creyentes. Today is close to 100 million believers in China. Hoy en día son casi 100 millones de creyentes. And look at this. There are now about as many Christ followers in China as in North America. Y el número de seguidores en la China está casi igual que en Norteamérica. And the church in North America better watch out because more and more Chinese are coming to La Jesus. iglesia de Norteamérica se tiene que cuidar porque hay más chinos convirtiéndose. Next. This is in Indonesia, En Indonesia. the country that I've spent a lot of my time in. He pasado mucho tiempo en esta I've nación. traveled to, I don't know, probably close to 30 times to Indonesia. He viajado casi 30 veces a Indonesia. It's the biggest Muslim country in the world Es el país musulmán más grande del with mundo, 230 million Muslims. con 230 millones de In the musulmanes. last few years, over 80,000 new churches have been planted. Y se han planteado más de 80,000 iglesias nuevas en los últimos años. And 15% of the population of Christian Y el 15% de la población está cristiana now in Indonesia. en la Indonesia. The thing is, the government is trying to say there's only about 7 or 8% Christians in Indonesia. El gobierno está tratando de decir que solamente son como el 7-8%, But it's way more than that. pero es mucho más de ahí. Almost half of Muslim background in the world are from Indonesia. Casi la mitad de los musulmanes del mundo tienen su trasfondo en Indonesia. Let's go to the next one. Vamos al próximo. India, Mongolia, Bangladesh are some of the countries where there's explosion
in conversion and people coming to Jesus. En la India, Mongolia y Bangladesh hay explosiones de gente viniendo a Cristo. And we need to celebrate what God is doing. Y tenemos que celebrar lo que está haciendo el We also Señor. need to celebrate the work of the missionaries in the past years. Y también celebrar el trabajo de los misioneros en los años pasados. But we also need to celebrate the local indigenous people who are preaching the Pero gospel. también celebremos a los locales indígenas que están predicando el Evangelio. Let's go to the next one. Vamos al próximo. Right now, there are about 8.2 million people around the world. Hay 8.2 mil millones de personas en el mundo. Next. Próximo. 33% are Christians. El 33% son cristianos. I think you can read. I don't have to explain. You can read. Pueden For leer, no the se tiene que sake of explicar. time. These are the number of Christians right now. 2.5 million Christians, including Catholics, Orthodox, Protestants. Son 2.5 millones de personas, incluyendo católicos, protestantes y los demás denominaciones. If the translation is wrong, blame Google. Si la traducción está errada, culpen a Google. Next one. There are 10% followers of Jesus Hay 10% que son seguidores de Jesús and 23% nominal y Christians. 23% cristianos nominales. Christians who identify as Christians, but they're not born again. Cristianos que se identifican como cristianos, pero no han nacido de nuevo. Go to the next one. Al próximo. What does that say? 42% que nunca han escuchado hablar de Jesucristo. You go to the next one. Al próximo. You're the preacher now. Come on. 7.3 mil grupos étnicos que no han sido alcanzados. Al próximo. Yeah. 97% de las personas no alcanzadas están en la ventana 1040. Most of the unreached people groups are in that place in the world where it's called 1040 window. We'll come back to that. This is where the 1040, and later today we're going to pray for the 1040 window. Y ahorita vamos a orar por esta ventana del These are mundo. the countries where we need to target Los países que tenemos que because enfocarnos, most of the unreached people groups are there. porque la mayoría de la gente no alcanzada están ahí. What's next? Anything else on the screen? We're just going to go a little bit faster. Vamos a ir un Yeah. poquito más rápido. Next one. Próximo. The number of missionaries. El número de misioneros. Before COVID, it was over 1 million Christian missionaries around the world. Now it's dropped down to 430,000. Antes de la pandemia habían más de 1 millón de misioneros cristianos en el mundo. Ahora And son we're menos talking de about missionaries, 430,000. and we're talking about missionaries who serve for about 2 years. Y estamos hablando de misioneros que sirven por alrededor de 2 años. Next. Right now, read that. Actualmente, 30 a 1. Por cada 30 misioneros que van a los grupos étnicos alcanzados, un misionero va a los grupos no alcanzados. 30 missionaries that go out, 1 go to the unreached people groups, and 30 go to Christian O countries. sea que uno se va a los no alcanzados y los otros 30 se van a países cristianos. No wonder why the 1040 window is very slow in coming to the Lord Y por Jesus. eso es que esa ventana 1040 está bien lenta en acercarse a Jesús. We're going to read from God's word. Vamos a leer de la palabra de Dios, We're going to read from Romans chapter 1. de Romanos capítulo 1, And we're going to read from verse 1 to verse 5. del versículo 1 al 5. Did you bring your Bible? ¿Trajeron sus Biblias? All right. Open your Bible Abran sus Biblias or swipe your Bible. o abran las pantallas. Are you okay? ¿Están bien? Did you have breakfast this morning? ¿Desayunaron? All right. All right. Verse 3. Versículo 3. The good news is about his son. Acerca de su Hijo, nuestro Señor In his Jesucristo, earthly life, he was born into the King David's family line. que era del linaje de David según la carne, And he was shown to be the Son of God que fue declarado Hijo de Dios con when he poder, was raised from the dead by the power of the Holy Spirit. según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. He is Jesus Christ our Lord. Y por quien recibimos, Through Christ, God has given us the privilege and the authority as apostles la gracia y el apostolado
to tell the Gentiles everywhere what God has done for them, para la obediencia en la fe de todas las naciones por amor de su so nombre. that they will believe and obey him, bringing glory to his name. You got that? This passage gives us a foundation about the gospel. Este pasaje nos da un fundamento acerca del Evangelio. And before I go into it, I want to give you a parable and ask you a question. Y quiero, antes de entrar más en el darles una parábola, hacerles una pregunta, Like what Jesus will ask his disciples. como las que Jesús les hacía a sus discípulos. Jesus will say things like, suppose. Jesús diría cosas como supongan. And so I want to say to you this morning, Y suppose quiero decirles esta mañana, supongan. if you were standing by the shore Si tú estuvieras parado en la orilla del mar and saw a boat full of people y sinking, tú ves una barca llena de personas hundiéndose, what would you do? ¿qué harías? You have two options. Tienes dos opciones. Would you dive in and try to save the people? Te puedes meter al agua para tratar de Or salvar would you go personas, and wake up the neighbors by the shore to go and save the people? o ir a buscar personas para ir a ayudarte a salvar. What would you do? ¿Qué harías? All those who say, I will dive in and save somebody, Todos put los up que your dicen, hand. yo me tiro en el agua a salvar personas, suba la mano. One person. All right. All those who say, we're going to wake up everybody to go for a rescue, put up your Y hand. los que dicen, vamos a buscar a los demás para rescatar a todos, se levantan la mano. What's wrong with the rest of you? Can't you think? ¿Qué les pasa a los demás? No pueden pensar. Maybe those are the ones who didn't have breakfast this morning. Quizás son los que no desayunaron esta mañana. Here is a thought and a challenge for us. Miren, un pensamiento, un reto para nosotros. What if God will awaken us all ¿Y si Dios nos despertara a todos? so that we can awaken the sleeping church, Para nosotros poder despertar a la iglesia durmiente, those potential disciples, esos discípulos and potenciales the missionaries and leaders y los misioneros y and líderes pastors and church y planters pastores y who are planteadores de sleeping iglesias in the que church, están durmiendo en la iglesia, who have so much to offer for the kingdom of God Que to ti- save que souls, tienen tanto para ofrecerle a la iglesia para but they salvar a are las almas, comfortable in the church. pero están cómodas en la iglesia. What if God would use you to wake up other Christians ¿Y si Dios te usara a ti para despertar a los demás who cristianos are still uninterested about the Great Commission, que están desinteresados en la gran comisión, who are ignorant of the gospel? que son ignorantes al evangelio? Do you think God will use you? ¿Piensas que Dios te usaría? Do you think God could use you? ¿Tú piensas que Dios puede usarte? Mission mobilization is a key to see the nations come to the Lord. La movilización de las misiones es una clave en ver las naciones rendirse a Cristo. Mobilization of the Christian will help fulfill the Great Commission. Movilizar al cristiano va a ayudar a cumplir con la gran comisión. In the book of Romans, as we read this morning, En el libro de Romanos, como acabamos de leer, we find these words. vemos estas palabras. It says that God has given us the privilege Dicen que Dios nos ha dado el privilegio and the authority to be the apostles, y la autoridad de ser apóstoles so that we will declare and make Christ known, para poder declarar y hacer que Cristo sea conocido, so that the Gentiles may believe and obey, para que los gentiles crean y obedezcan, to bring glory to his name. para traer gloria a su nombre. I'm sure the Apostle Paul carefully wrote down the introduction to Romans. Estoy seguro de que apóstol Pablo escribió la introducción a Romanos con cuidado. I used to think that Romans was a deep theological book, Yo pensaba antes que Romanos era un libro profundo teológico and I try and avoid reading Romans. y yo evitaba leerla. But 2019, our church, we preached Romans from January to December. Pero el año entero de 2019 predicamos Romanos. And then after that, I thought, I still haven't learned anything. Y luego de eso pensé, todavía no he aprendido nada. Until I went back and read Romans again from the eyes of missions. Hasta que regresé a leerlo desde los ojos de las misiones. And I realized that Romans was not so much a theological epistle, but it was a missional epistle. Y me di cuenta de que no es una epístola teológica
tanto que es una epístola misional. Because in chapter 1 it says that we have been given this privilege and this grace Porque el capítulo 1 nos dice que se nos ha dado este privilegio, esta so that we gracia, can make Christ known, para ser Cristo conocido, so that people would believe and obey para que la gente crean y obedezcan for the glory of God. para la gloria de Dios. Now everything that we do is for the glory of God. Ahora, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Missions is for the glory of God. Las misiones son para la gloria de Each and Dios. every one of us has received grace from God, Cada uno de nosotros ha recibido gracia de parte de Dios and He has given us the privilege to do this work to make Jesus y known, nos ha dado el privilegio de hacer este trabajo, de dar a conocer a su so Hijo, that people will believe and obey. para que las personas crean y obedezcan. God is glorified with the proclamation of the gospel. Dios es glorificado con la proclamación del Evangelio. We have reduced the glory of God and the praise and the worship of God to music and what we do on Sunday mornings. Hemos reducido la glorificación del Padre a la música y lo que hacemos el domingo por la mañana. But I tell you, when the gospel is proclaimed, people believe, people obey, it gives God much, much glory. Pero les digo que glorifica bastante a Dios cuando se proclama el Evangelio. And so evangelism is worship. El evangelismo es adoración. Discipleship is worship. El discipulado es adoración. Missions is worship. Las misiones son Because it adoración glorifies porque God. glorifican al Padre. And so Paul writes his letter to the church in Romans. Entonces Pablo escribe a la iglesia romana And then right at the end of his letter, chapter 16, y al final de su carta, el verse capítulo 16, 25 and 27, versículos 25 al 27, Paul concludes his letter Pablo concluye su carta and he says the same thing. y dice las mismas cosas. Look at verse 26. Miren el versículo 26. But now, as the prophets foretold, as the eternal God has commanded, this message is to make known to the Gentiles everywhere, so that they too might believe and obey. All the glory to the only wise God through Jesus Christ, our Lord, forever. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. You see, the introduction of Romans and the conclusion of Romans is the same. La introducción y el cierre de Romanos son iguales. It is about the glory of God. Se tratan de la gloria de Dios. And everything in between Romans, Paul tries to explain in detail Y todo el libro trata what God has done. de explicar en detalle lo que ha hecho Dios. Now, Paul's priority La prioridad de Pablo was to unreached people groups. fue grupos de personas jóvenes y ricas. In chapter 15, verse 20, En el capítulo 15, versículo 20, I guess we can say that was Paul's life verse. se puede decir que ese versículo es la vida de Pablo. Because in verse 20, it says, my ambition has always been to preach the gospel where Christ was not known. Porque el versículo 20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo ya no hubiese sido nombrado, So I wouldn't be building on something else's foundation. para no edificar sobre el fundamento de otro. Paul says, my ambition, Él dice, mi ambición, my desire, mi deseo, my mi passion pasión is to preach the gospel. es predicar el That- evangelio. That's the task. Esa es la tarea, Where Christ is not proclaimed. donde Cristo no ha sido proclamado. Where is Christ not proclaimed? ¿Dónde no ha sido proclamado Cristo? He's talking about new frontier missions. Está hablando de misiones He's en talking lugares about nuevos. unreached people groups. Las personas que no han sido alcanzadas. Because in the book of Romans, Porque en el libro de Romanos, Paul writes to the church to prepare the church about launching into an unreached people group. It's called Spain. Pablo le está escribiendo para prepararlos a alcanzar al pueblo de España. And thank God for this idea that now we have people like Apostle Moses and Patricia come to the Lord because of Paul's missional thinking. Y gracias a Dios que tenemos a los apóstoles Zapico que pudieron venir al Señor a través de esas misiones de Pablo. So Paul's purpose in Romans Entonces su propósito en Romanos was not so much apologetic or theological. no fue tanto apologético, teológico, Yes, it was also pastoral, sí también fue pastoral, but it was more missional. pero fue más misional. Here is Paul preparing the church Aquí tenemos a Pablo preparando la iglesia so that the mission will be extended to the unreached world. para que la misión se extienda hacia el mundo no alcanzado.
Paul says it's always been my ambition Pablo dice, así siempre ha sido mi ambición to preach the gospel where Christ is not known. predicar el evangelio donde Cristo Can no ha I sido ask you a conocido. question? Is that an ambition for us this morning? Les hago una pregunta, ¿es una ambición para nosotros esta mañana? I'll ask again. Is that an ambition for us, the Pregunto de church? nuevo, ¿es nuestra ambición como la iglesia? There's nothing wrong with being ambitious. No tiene nada malo el ser ambicioso o tener Paul was ambiciones. very ambitious. Pablo era bien ambicioso, He wasn't ambitious for properties or money or fame. no para propiedades, ni dinero, ni He fama. was ambitious for this Él gospel tenía ambición por el evangelio, so that Christ may be proclaimed in unknown para que places. Cristo sea proclamado en lugares no alcanzadas. Where is Christ not proclaimed? ¿Dónde no ha sido proclamado Cristo? We saw in some of those stats where Christ is not proclaimed. Vimos en las estadísticas And donde. the reason why Christ is not proclaimed in those areas because there are no people to proclaim Christ. Y la razón por el cual es así es porque no hay gente para proclamar a Cristo. And that's why Jesus turned to the disciples and said, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Y por eso Jesús les dijo a sus discípulos que faltaban obreros. When I think about that verse, and I said to myself, where's the 2.5 billion Christians? Cuando miro ese versículo yo pienso, ¿a dónde están los 2.5 mil millones de cristianos? Can you turn up his mic, please? Where's the 2.5 billion Christians? ¿A dónde están los 2.5 mil millones de cristianos? That's a big number. Es un número grande. That's a lot of us. Son muchos. We can do this. Lo podemos hacer. We've got an army of 2.5 billion Tenemos un people. ejército de 2.5 mil millones. But why is there so still an unreached world? Can you put up the map of the 1040 window, please? Podemos subir el mapa de la ventana 1040 de nuevo. Why? ¿Por qué? Where's the church? ¿Dónde está la iglesia? Jesus said, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Jesús dijo que faltaban obreros, aunque había una cosecha. Here's our problem. Miren nuestro We problema. have too many Christians, but very few laborers. Tenemos muchos cristianos, pero faltan obreros. We have too many church goers, but few workers. Demasiados que van a la iglesia, pero no trabajan. Let me ask you a question. Are Déjame you a preguntarles worker algo. or are you a Christian? ¿Eres un obrero o eres un cristiano? Because we will never reach the world if we remain Christians and not workers. Porque jamás alcanzaremos al mundo si nos mantenemos como cristianos y no obreros. In that 2.5 billion people, we saw only 10% are Christ followers. The other 20% are nominal Christians. En ese 2.5 mil millones, solo el 10% son seguidores de Cristo. Los otros solo se identifican como cristianos. Are you all right? ¿Están bien? We need to pray Tenemos que orar and say, Lord, I want to be part of your labor. y decir, labor. Señor, yo quiero ser parte de tu obra. And as you pray Y así como oras for those 7,400 unreached people groups, para los 7.400 grupos no alcanzados, I pray that something would drop in your spirit yo oro que algo caiga en tu espíritu to reach those people. para alcanzar a esos pueblos. And the Lord may send you to a place that you have never heard of. Y que el Señor te envíe a lugares que jamás has escuchado de ellos. The Lord may send you to the Bengali people in Que el Bangladesh, Señor te manda a Bangladesh, al pueblo bengali, an unreached people group. un pueblo no alcanzado. The Lord may send you to Madura, an unreached people group in Indonesia. Que te envía a Madura en Indonesia. The Lord may send you to Tajik, an unreached people group in Afghanistan. A Tachiki en Afganistán, otro pueblo no alcanzado. I don't know where the Lord is going to send you, No sé dónde te va a enviar el Señor, but I want us to be open pero quiero que seamos abiertos and engage in what God is doing. y que interactuemos con lo que está haciendo el Señor. Those unreached people groups Esos pueblos no alcanzados are classified as people with Christian influence under 2%. se clasifican como personas con una influencia cristiana por debajo de 2%. And missiologists say if it's under 2%, but when I checked it's mostly 1%, it is going to be hard for them to win their own community to the Lord. Y se dice que si ese número está por debajo de 2%, que es el 1% en la mayoría de los lugares, será difícil ganarlos para Cristo.
They're going to need help from outside. van a necesitar ayuda desde afuera. They're going to need, they need the 2.5 billion to help them. Necesitan el 2.5 mil millones para ayudarlos. They need our prayers. Nos necesitan nuestras They need our oraciones, resources. nuestros recursos, They need Bible teachers. que les enseñe la Biblia. They need evangelists and missionaries Necesitan evangelistas y misioneros to get the work going in those unreached people para que la groups. palabra empiece a surgir en esas áreas no alcanzadas. So I want to stop here Quiero parar un momento and ask us if we can stand just for 30 y seconds. preguntar y pedirles que se pongan de pies Look por at 30 this map segundos. here Que miramos este mapa and let's pray for these people who are yet to come to Jesus. y oremos por esta gente que aún no han venido a Jesús. We want to see, and in fact, not us, but God in Revelation says every tongue, every nation, every tribe will worship Him. En Apocalipsis dice que toda lengua, cada tribu confesará su nombre. Worship will come from those countries when we step out in faith and reach them with the gospel. La adoración vendrá de esas naciones cuando pisemos en fe That la will tierra de bring a ellos. lot of glory and worship and honor to Y eso Jesus. traerá gloria y adoración y honor a Cristo. So if you want, raise your hand or stretch out your hand. Entonces, Whatever you can extendamos una see, the mano. country that the Lord puts on you, will you just pray out loud? Y I don't know what oremos you're a going to pray voz for, alta. but pray that these people will come to the Lord. No sé qué vas a orar, pero oren que estas personas vengan a Let's Cristo. pray. Oremos. Thank you, Lord. Father, may the worship of you come from Nepal and Bhutan. May your worship come from Mongolia and Tibet, Lord God. Que tu May your adoración worship venga de come from Tibet y Vietnam Mongolia. and Thailand Que venga and Laos, Lord God. de Vietnam y Bangladesh, we Tailandia y pray Laos. open doors in the name of Jesus. Oramos puertas abiertas en el nombre de Jesús. Pakistan, Afganistán, Kyrgyzstan, Pakistán, Uzbekistan. God, we pray for Uzbekistán. open doors. Oramos por that puertas these nations abiertas. may worship you freely. Que las The naciones Middle te East adoren right now, libremente. God, we pray, El Medio Oriente, open these Padre. nations, Lord God. Que tú abras Open las naciones. opportunities for the gospel, we pray. Abre Thank you, oportunidades God. para el We evangelio. pray for the persecuted Christians, Oramos por our los brothers cristianos and sisters, perseguidos. Lord God, in the Middle East, in Syria, En el Medio in Oriente, Jordan, en right Siria, now, en Jordán, in Iraq, in Iran. en Irak, en Father, Irán. in the name of Jesus, En your el nombre de favor, Jesús, Lord tu God, favor, for your protection tu on protección our brothers and sisters sobre nuestros who are hermanos witnessing for you, Lord God. Those que that have been son tus murdered and testigos, martyred because of the gospel. los que In the están siendo name of martiriados Jesus, por el God, we evangelio. pray your covering En el nombre and de Jesús, tu protection. cobertura, In the tu name of protección. Jesus. En el nombre In de the Jesús. name of Jesus. En el nombre de Open Jesús. our hearts, Lord Abre God, nuestros corazones, so that Señor, we may hear what you are saying. para escuchar lo que estás In the diciendo. name of En Jesus. el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you. Please be seated. Por favor, Thank you. siéntense. Thank you. Thank you. Thank you. Please be seated. Por favor, se I pueden ask sentar. you again, who is going to wake up the neighbors? Les pregunto de nuevo, ¿quién va a despertar a los vecinos? Because you doing it on your own, it's not a good idea. Porque tú hacerlo solo no es una buena idea. We got to mobilize a whole army of rescuers. Tenemos que movilizar un ejército de rescatadores. Some of them are sitting in your church doing nothing. Algunos están sentados en sus iglesias haciendo nada. Some of them have all the money, but
doing nothing. Algunos tienen todo el dinero, pero no están Some of haciendo them have nada. the gift but doing nothing. Algunos tienen los dones, I'm pero no talking hacen about nada. mission mobilization. Estamos hablando de la movilización de Because misiones. for us to fulfill the mandate of the missions of God, Porque para nosotros cumplir con el mandato de Dios, we have to consider these two things. tenemos que considerar estas dos The cosas. first thing is cross-cultural missions. La primera es misiones que cruzan The culturas. second thing is mission mobilization. La segunda es la movilización de misiones. These are two things, but it's the same thing. Son dos cosas, pero son una It's like two realmente. sides of the coin. Dos lados de la moneda. That sinking boat Ese barco hundiéndose is cross-cultural missions. es las misiones cross-cultural, multicultural. You waking up the neighbors, El tú despertar los vecinos, that's mission mobilization. eso es la movilización de misiones. We got to do these things together. Tenemos que hacer estas cosas juntas, Mobilizing the army movilizando el ejército and going at the same time. y ir a la vez. And we need mission mobilizers today. Y necesitamos movilizadores de misiones hoy en día. Men and women that will sound the alarm. Hombres y mujeres que toquen la alarma. Mobilization is needed today. La movilización se necesita hoy en día. By the way, the word mobilization is a military term. De hecho, ese tema, movilización, es militar. The meaning of the word refers to the process of recruiting, training, and deploying soldiers and resources. La definición de la palabra tiene que ver con el entrenamiento y el mandar de los soldados y recursos. Deploying them to the front line. Mandarlos para la frontera. And if we apply the same definition to missions today, Y si aplicamos esa definición a las misiones hoy, you will see that it is the process of recruiting, podemos ver que es el proceso de buscar, training, entrenar and deploying the church y mandar a la iglesia and y resources recursos and supplies y recursos, lo que tenemos, towards the battlefield hacia el campo de batalla so that we may win the war of souls. para poder ganar la guerra de las almas. Without strategic mobilization in the church, Sin movilización estratégica en la there will be iglesia, no soldiers in the battlefront. no habrán soldados en batalla. The battle will not be fought, La batalla no se podrá pelear and wars could not be won. y la guerra no se puede ganar. And so we need mobilization in the church. Entonces necesitamos movilización en la iglesia, Just as much as we need conversion to Christ, tanto como necesitamos conversión a Cristo, I think we also need conversion to missions. también necesitamos conversión a las misiones. Because many Christians have converted to the Lord Jesus, Porque muchos cristianos se han convertido al Señor but Jesucristo, not converted to the mission of Jesus. pero no se han convertido a la misión de Jesús. They are ignorant of the mission of Son Jesus. ignorantes a esa misión. We've been talking about wars. Did you know there are about 10 active wars going on in the world right now? Hay como 10 guerras activas en el mundo hoy en día. And we learned from World War I that the United States Y aprendimos en la Primera Guerra Mundial que los Estados Unidos mobilized 10% of the nations went to war. movilizó 10% de las naciones hacia la guerra. And out of those 10 persons in the military, only 1% were in the firing line. Y de esos 10, solo uno estaba en la frontera disparando. The other 9% were the cooks, were the people sewing uniforms and producing bullets and so forth. El otro 9% eran cocineros, los que estaban cosiendo la ropa, etc. They were the people behind those who are in the firing line. Las personas detrás de aquellos que estaban peleando. And we can also learn from that. Y podemos aprender de eso también. Because not everybody is able to be in the front line. Porque no todo el mundo puede estar en la frontera de adelante. But we need a whole army to support those who are in the Pero front line. necesitamos un ejército entero para apoyar a esos. But here's how the Americans won the World War I. Atento a cómo ganaron la guerra The los whole americanos. country was mobilized. El país entero se movilizó. That's what we need to see in the church today. Eso es lo que se tiene que ver en la iglesia Because hoy en we día. need goers, we need senders. Porque necesitamos los que irán, los que envían, We need intercessors and we need trainers. intercesores, entrenadores, We need financiers. los que finanzan, We need people who will raise disciples. los que pueden criar discípulos, We need people in the front line of evangelism. los que pueden estar en la frontera de la evangelización. You all right? ¿Estamos bien? To fulfill the Great Commission, we gotta do good in cross-cultural and mobilization. Para cumplir con la gran comisión, tenemos que cuidarnos con movilizar y también con lo de multicultural. Cross-cultural mission is the firing line.
Las misiones multiculturales es esa línea de disparo. Mobilization is everybody else that is supporting the front line. La movilización son todos los apoyadores detrás. Whether you're a short-term mission, go on a short-term mission trip or a full-time missionary, Seas uno que vaya de misiones a corto plazo, uno que viva de eso. we need mobilizers. Necesitamos movilizadores. We need mobilizing in our churches. Necesitamos movilizar nuestras iglesias. Because it's mission mobilization that fuels mission moments. Porque la movilización de misiones es lo que... I'm sorry, what was that? Fuels mission moments. Add fuel to our mission moments. Lo que añade combustible a las misiones. One of the things I love doing is I love history and learning from past movements of God and missional moments. Yo amo la historia y el poder aprender de momentos pasados de Dios y las misiones. I read about the Wesleyan movements. Yo leo acerca de ciertos momentos. I read about and studied the Moravian mission moments. Estudié los Moravian momentos de misiones. And there's a lot that we can learn from those moments. Y hay mucho que podemos aprender de esos And the momentos. people that God used to mobilize the church in those days. Y las personas que Dios usó para movilizar a la iglesia en esos días. Paul was a great mission mobilizer. Pablo era un gran movilizador de misiones. He taught, he discipled, Él enseñó, discipuló, he mentored, he strategized. él mentoreó, estrategizó. He went himself, he also financed the trips, Él mismo fue, él financió viajes and he went to unreached people groups. y fue a las personas no alcanzadas. He was not only mobilizing individuals like Timothy and Titus, but he also mobilized churches like the Roman church. No solo estaba movilizando individuos como Tito, Timoteo, pero también iglesias enteras como la romana. Jesus was the best mobilizer. Jesús era el mejor movilizador. He discipled, he taught, Él discipulaba, enseñaba, he revealed the Father, él reveló al Padre, trained the disciples, entrenó a los he gave them discípulos, strategy. les dio estrategia. Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends Jerusalén, of the Judea, earth. Samaria, hasta He los finales de la mobilized tierra. 12 men. Él movilizó And 12 these 12 hombres men mobilized the 70, the 120, the 500. y esos 12, los 70, los 120, los 500. And he told them to go to unreached people Y él les dijo groups. que vayan a los pueblos no alcanzados. Basically, go to the whole world. Básicamente vayan al mundo Because entero. back then, the whole world was unreached. Porque en ese tiempo el mundo entero era And no these men alcanzado. turned the world upside Y esos down. hombres trastornaron el mundo. These are the disciples of Jesus. Esos son los discípulos de Jesús. Where are the disciples ¿A dónde today? están los discípulos hoy? We have too many Christians, Somos demasiado cristianos not enough disciples. y no suficientes discípulos. Sometimes I feel the church is confused of why we exist as a church. A veces siento que la iglesia se confunde con el por qué existimos como iglesia. We need to emphasize Tenemos que enfatizar missions as the mission of the church. misiones como la misión de la iglesia. I think sometimes we have a faulty theology on missions. Creo que tenemos una teología errada a veces referente a las That misiones. missions is only for those special weird people who want to go overseas. Que las misiones son para ese grupito medio raro que quiere irse a Can viajar. I encourage you that that is the core activity of the church, is reaching the lost. Pero les exhorto a creer que la actividad principal de la iglesia es alcanzar a los no alcanzados. One of the reasons why we have the problem that we have now is because the type of gospel that we've been preaching. Por el tipo de evangelio que estamos predicando tenemos este problema hoy en día. Because to help us mobilize for mission, we got to preach the full gospel and the right gospel. Porque para movilizarnos para las misiones tenemos que predicar el evangelio correcto. The gospel that we hear today is come to Jesus and all your problems will be solved El and you will evangelio, go to heaven. el evangelio que escuchamos hoy es ven a Jesús y se resuelven todos tus problemas y vas al cielo un día. But that's not the gospel of the New Pero Testament. ese no es el evangelio del Nuevo The Testamento. gospel of the New Testament is to do with repentance. El evangelio tiene que ver con arrepentimiento, It's to do with believing. con creer, It's to do with obeying. tiene que ver con It's to obedecer, do with dying to tiene que ver yourself. con morir a ti mismo, It's to do with following tiene que ver Jesus. con seguir a It's to Jesús, do with going to all the nations tiene and que ver make con ir a disciples. todas las naciones y hacer discípulos. That's the full gospel. Ese es el evangelio pleno.
One of the reasons why we're in this predicament at the moment is because the lack of discipleship in the church. Una razón por este problema que enfrentamos hoy en día es la falta de discipulado. Because the goal of discipleship is to mature the church to become Christ-like. Porque la meta del discipulado es madurar a la iglesia para que se parezca So más a that Cristo. we, the church, will be the best expression of Christ. Para nosotros la iglesia ser la mejor expresión de Cristo. Paul says these words, imitate me for I imitate Christ. Pablo dice, imítenme a mí porque imito a Cristo. Why did he say that? ¿Por qué dijo eso? Because they had never seen a Christian before. Porque nunca habían visto un cristiano antes. They had no idea how to be a Christian. No tenían idea de cómo ser cristiano. Because there were no churches. Porque no habían iglesias. And then Paul said, just imitate me, follow me. Entonces Pablo dice, síganme, This imítenme is a mí. how a Christian looks like and sound like. Así es que se ve, que se escucha un cristiano. Lapet has Lapet helped us over the years nos ha ayudado durante los años to mature us a madurar in our understanding of God and the Lord Jesus. en nuestro entendimiento de Dios y del Señor Jesucristo. But at the moment and at the same time mobilize us. Pero a la vez movilizarnos. Pastor Gustavo Apóstol Gustavo is one of the most effective, strategic es uno de los más efectivos, estratégicos, mission mobilizer I have met. movilizador de misiones que he conocido. I mean, 103 countries. 103 naciones. From how many churches did I hear? ¿De cuántas iglesias escuché? And it's not limited to Hispanic and Latin America. Y no se limita a su cultura de los hispanos y latinoamericanos. It's now in all over the world. Está en el mundo entero. Because somebody said, hey, we got to fulfill the Great Commission. Porque alguien dijo, hey, tenemos que cumplir la gran comisión. Somebody stood up and said, in order for us to express Christ in the right way, we got to have a knowledge and understanding of Him. Alguien se paró y dijo, para expresar a Cristo correctamente tenemos que entenderlo. But now we need more mobilizers. Pero hoy necesitamos más movilizadores. Don't let Gustavo do all the work. No podemos dejar que el apóstol haga todo el trabajo. I want to encourage you to go back to your church Les and quiero mobilize exhortar others. a que regresen a sus iglesias y que movilicen a los demás. Go back to your church Que and regresen a sus disciple iglesias others. y disipulen a los Go back demás. to your church and sound the alarm. Que regresen y toquen las alarmas. And light the fire in your church. Y que prendan los fuegos Talk en sus about the iglesias. unreached people groups. Que hablen de los no Talk alcanzados. about the nations. Que hablen de las naciones. That's enough sermon. Suficiente prédica. We just need to obey. Solo necesitamos obedecer. And today I want to call mission mobilizers. Hoy quiero llamar a movilizadores de misiones. Because we will never fulfill cross-cultural missions if we don't have mobilizers. Porque nunca vamos a cumplir con las misiones multiculturales si no tenemos movilizadores. I'd rather see many mobilizers. Quiero ver muchos movilizadores. Because it's not just the unreached people groups. Porque no son solo las personas no alcanzadas. Because missions is everywhere. Las misiones están en toda It's not parte. just those countries. No solo esos países. Missions in the factory that you work at. Está en la fábrica donde Missions is the trabajas. business that you run. El negocio que Missions is the gym emprendes. that you go to El every day. gimnasio donde tú vas todas Missions las is the mañanas. school where you're at. La escuela donde estudias. Missions is everywhere. Es en toda parte. And so I want to make this call this morning. Entonces quiero hacer este llamado esta mañana. Go back to your church, go back to your cities. Regresa a tu iglesia, a tu ciudad. Wake up the sleeping Christians. Despierta a los cristianos durmientes. Wake up the sleeping church. Despierta a la iglesia que está dormida. Be a mission mobilizer. Sé un movilizador de misiones. Second, Segundo, I'm making a call for cross-cultural missions. quiero ser un llamado para misiones multiculturales. Whether part-time, full-time, or a short mission trip. No importa si sea a tiempo completo, a tiempo medio, algo corto. People who want to engage in the frontline missions. Las personas que quieran estar en la frontera de People adelante, who want to be in the firing line. que quieren estar disparando. Some of you are here. Algunos están aquí. I'm calling the young people who are here Estoy today. llamando a los jóvenes que están aquí hoy. Where are you? ¿Dónde están? Let me tell you a story. Déjame hacerte un cuento. I was 17 when I came to the Lord. Tenía 17 cuando llegué a Cristo. I probably told this story before. Probablemente lo he contado antes. Missionaries came to our island Los misioneros llegaron a nuestra isla
and stayed next door to me. y se quedaron al lado de mí, fueron mis And they vecinos, shared the gospel with me. y compartieron el evangelio conmigo. After a few months, these missionaries went back Y because they didn't get their visa. Luego de unos meses, por asunto de visa, tuvieron que irse. But you know, I was the only person that got saved because of their work. Pero yo fui el único que fui salvo por su trabajo. I feel really special because God sent all these missionaries Y me siento sumamente especial to the porque small island in Samoa just to share the gospel with me. Dios envió a todos estos misioneros a esta pequeña And isla I en thank Samoa God para for the compartir obedience conmigo. of those missionaries. Y yo le doy gracias a Dios por su obediencia. But there was another 17-year-old young man. Pero había otro joven de 17 años, His name is John se Williams. llama John Williams, John Williams was a 17-year-old. On a Sunday morning, he was going to the pub to drink. y un domingo por la mañana iba a darse un trago. And on his way there, he met a pastor. Y de camino se topó con un pastor. And the pastor dragged him to Y el church. pastor lo llevó arrastrado a la iglesia. And so the pastor was Y preaching. el pastor estaba predicando, He was trying to mobilize the church for missions. estaba tratando de movilizar la iglesia para las misiones. And here is the 17-year-old young man falling asleep because of the boring sermon. Y aquí está este joven de 17 años durmiéndose porque estaba aburrido, But his eyes and ears were open when the pastor said, pero sus ojos y sus oídos se abrieron cuando dijo el pastor, the pastor said, who will go to the savage islands of the South Pacific to preach the gospel? dijo, ¿quién irá a las islas salvajes del Pacífico del Sur para predicar el evangelio? This 17 young boy was excited Este joven de 17 años se because excitó at that moment, though the sermon was boring, but he heard the call of God. porque en ese momento, aunque el sermón estaba aburrido, él escuchó el llamado de Dios And so he said yes to the Lord. y le dijo que sí al Señor. He volunteered to go to the islands of the Pacific to take the gospel. Él se fue de voluntario a las islas pacíficas para llevar el But the evangelio. problem was he was only 17 years Pero old. el problema era que tenía So apenas 17 he had años. to find a wife before he can qualify as a missionary. Entonces tenía que casarse antes de calificar como misionero. John found a wife, John encontró una esposa, got married in 1797, se casó en el 1797 and they spent their honeymoon on the boat, y pasaron su luna de miel en el coming barco from England all the way to the South Pacific. desde Inglaterra hasta el sur And they Pacífico. were in the ocean, never see land for 97 days. Y no vieron tierra por 97 días. And on the 5th of March, 1797, Y el 5 de marzo de 1797 they landed on the island of Tahiti. llegaron a la isla de Tahiti. And there he preached the gospel. Y ahí él predicó el evangelio. And the king of Tahiti Y el- came to the Lord. His name was Paul Mare. Y el rey de Tahiti llegó a convertirse. Then John Williams mobilized and trained young men to take the gospel to the Cook Islands. Entonces él movilizó y entrenó jóvenes para llevar el evangelio a las islas Cook. And the Cook Islands also came to the Lord. Y ellos también se And convirtieron. so John Williams trained and mobilized the Cook Islands to take the gospel to Samoa. Entonces él movilizó y entrenó para que llevaran el evangelio a Samoa. And in 1830, they arrived on my Y island. en el 1830 llegaron a mi isla. And the king of our island received the gospel. Y el rey de nuestra isla recibió el evangelio. And then the Samoan people came to the Lord. Y el Samoa llegó a Jesús. What I'm telling you is Lo que this. te estoy diciendo es esto. Though pastors, if you're pastors or leaders, though your sermons may be boring, but keep talking about missions. Aunque los sermones sean aburridos, sigan hablando de las misiones. Because you never know who is God's going to touch. Porque tú nunca sabes a quién Dios quiere tocar. The gospel arrived in Samoa in 1830. El evangelio llegó a Samoa en el 1830. 1837, the first mission trip came out of Samoa. En el 37 salió el primer viaje de And the misiones de Samoans Samoa. evangelized all the other islands in the Pacific. Y los de Samoa estaban evangelizando a las demás islas en el My Pacífico. great grandparents were one of those missionaries in 1900 to 1928. Mis bisabuelos fueron de esos misioneros en el 1900. They went to Papua New Guinea and church planted there. Llegaron a Papua New Guinea y plantearon una iglesia ahí. See how powerful mission mobilization is? ¿Ves el poder de la movilización de misiones? It changed a whole region, the Pacific. Cambió la región entera del Pacífico. I wonder which unreached people group that will change because of your obedience to the Lord ¿Qué today. pueblo no alcanzado cambiará por tu obediencia al Señor hoy? The Bible says how beautiful are the feet of those who bring good news. La Biblia dice, habla de la hermosura de los pies de aquellos que traen las buenas nuevas.
As a young Christian, I read the book about Jim Elliot. Como un joven cristiano leí un libro sobre Jim You all Elliot. know about Jim Elliot? ¿Todos lo conocen? No? No. Come on. Jim Elliot was a young man Jimmy Elliot era un joven who was so passionate about sharing the gospel with the Huaorani tribe of Ecuador. que tenía tanta pasión por compartir el evangelio con una tribu en Ecuador, He spent a lot of time preparing for his mission, que duró mucho tiempo preparándose por la misión. and he managed to mobilize 5 other young men to come with him to Ecuador. Movilizó a 5 más jóvenes para ir con él a Ecuador. Sad story is in 1957, you probably know, they were speared to death. Pero lo triste es que en el 1957 se les mató. 5 of them killed and thrown in the river. 5 fueron matados y tirados al río. I read about Jim Elliot's book when I was young, and it impacted my life to do with missions. Yo leí su libro cuando era joven, impactó mi vida referente a las misiones. By the way, Jim Elliot had to look for a wife as well before he can qualify as a missionary because he was young. Jim Elliot también tenía que buscarse una esposa antes de calificar como misionero porque era joven. And he came to Panama for his honeymoon. Y él llegó a Panamá para su luna de miel. Young people, Jóvenes, you don't need a wife or a husband to be a missionary. no necesitas un esposo o una esposa para You ser just need misionero. obedience. Solo necesitas obediencia. That's all you need. Es todo lo que necesitas. God can use young people. Dios puede usar a los jóvenes. I really believe that in the next 5 years, Yo realmente creo que en los próximos 5 años we're in a very crucial and catalytic time here in Latin America. estamos en un momento bien clave aquí en Latinoamérica. I have this growing sense that between now and the next 5 years, Tengo un sentido que está creciendo, que en los próximos 5 we're años going to see a whole movement of missions coming out of the Hispanic and Latino people. vamos a ver un movimiento de misiones que viene desde los latinos. It's taken us 15 years this far. Ha durado 15 años llegar a este punto. As we grow in our understanding and our hunger for the Lord, Así como vamos creciendo en nuestro entendimiento, nuestra but the hambre por el next Señor. 5 years is going to be intentional. Pero los próximos 5 años serán Intentional intencionales. activation and mobilization for global Activación missions. y movilización intencional de las misiones globales. You know, for many years, Por muchos años, South America and Central America has been known as the mission field. Centro y Sudamérica han sido conocidos como el campo de misiones. But the time is coming where you will no longer be known as the mission field, but a mission force. Pero el tiempo está llegando donde no van a ser conocidos como el campo de misiones, sino la base de misiones. Whether you realize it or not, it has already begun. Sépanlo o no, ya está sucediendo. That the nations will impact it because of the Spanish-speaking people, the Portuguese-speaking people. Las naciones han sido impactadas por los que hablan español y portugués. I don't want to sound prophetic or impressive. I'm just seeing what I'm seeing and telling you what I sense. No es para sonar profético o impresionarlos, se lo estoy diciendo lo que estoy viendo. What we need now is for the church to focus. Lo que necesitamos ahora es que la iglesia se enfoque. We need to stop the fluff. Necesitamos dejar lo adicional. We need to get rid of structures and forms that does not align with the mission of God. Tenemos que desprendernos de formas y estructuras que no se alinean con la Barriers manera in de our Dios. church that prevents us from bringing the message of the gospel to the nations. Las barreras que nos impiden traer el mensaje del We need Evangelio. to focus on the centrality of Christ Tenemos que and the mission enfocarnos of Christ. en la centralidad y la misión de Cristo. What is God saying to you this morning? ¿Qué te está diciendo Dios esta mañana? Bible says how beautiful are the feet of those who bring good news. La Biblia habla de la hermosura de los pies de los que traen las buenas nuevas. You don't know how nice taco is. Tú no sabes qué tan lindo es taco. We were in Mexico, we ate a lot of taco. Estábamos en México comiendo muchos tacos. You don't know how nice it is until you're very, very hungry and it's the only thing that you can eat. Tú no sabes qué tan bueno es hasta que tengas mucha hambre y puedas comerlo.
There's nations and people groups who haven't tasted the Lord. Hay naciones y pueblos que no lo han probado They a Él, haven't tasted peace. que no han probado la paz, They haven't tasted hope. que no han probado la They esperanza, haven't tasted forgiveness. que no han probado el perdón And they are waiting for you to bring that. y te están esperando a ti para How traer eso. beautiful are the feet of those. La hermosura de los pies de aquellos que traen las buenas Will you nuevas. stand with me? Póngase de pie conmigo, por favor. I want you to respond to this. Quiero que respondas a esto. And we're going to do this in a very weird way. Y vamos a hacer esto de una forma bien extraña. I'm going to ask you, Les voy a if preguntar, you want to come to the front, that's fine. si quieres venir hacia adelante está bien, But I want you to take off your shoes. pero quiero que te quite los zapatos. You don't have to do it. No lo tienes que But hacer, if you want to respond, pero si quieres I want you to take responder, off your shoes. quiero que te quite los zapatos. Symbolic to say, Lord, use my Es feet. simbólico para decir, Señor, usa mis pies. Use my feet to take the gospel to the nations of the Usa a world. mis pies para llevar al evangelio a las naciones del mundo. Not my shoes, but my feet, No mis because my feet zapatos, sino brings mis the pies, gospel. porque mis pies By traen el taking your evangelio. shoes off, Al quitarte los symbolic, zapatos, you want to remove restrictions. simbólicamente estás You want to remove removiendo fear. las restricciones, el You want temor, to remove the barriers that Estás- is stopping you from sharing Christ with the world. removiendo las barreras que te impiden de compartir a Cristo con el mundo. Anyone crazy enough to take off their shoes, Hay uno lo they may be suficientemente loco de smelly. quitarte los zapatos. But will you Quizás take huelan your mal, shoes off and pero let's te puedes respond to the quitar los Lord zapatos y and say, yes, responder al Lord, I Señor am willing to go. y decir, sí, Señor, estoy dispuesto a ir. Now come to the front and bring your shoes because I want to see your shoes. Ven hacia adelante con All tus right. zapatos, los quiero ver. Anybody? Alguien, Let me see your shoes. déjame ver Let me tus see your zapatos. shoes. Déjame ver tus Right. zapatos. Let me see your shoes. Déjame ver sus zapatos. We're going to say, Lord, use me. Vamos a decir, Use Señor, my feet. úsame, usa You know, mis pies. sometimes we're embarrassed of our feet. A veces nos avergonzamos de nuestros pies. Sometimes we look at our feet and they're ugly. A veces miramos a los pies y están feos, They're dry. están secos. Our heels crack. Los talones están como Maybe secos. our nails and they smell. Quizás las uñas no se ven bien, But it doesn't matter. pero no importa. Amen. The Bible says how beautiful are the feet of those who bring good La news. Biblia habla de la hermosura de los pies de aquellos que traen las buenas nuevas. To God, when you step out to take the gospel to God, your feet are precious and how beautiful. Tus pies son preciosos cuando sales a llevar el evangelio. And so, will you say with me this morning, Digan wherever you conmigo are, esta mañana, ahí donde estés, Lord, I Señor. say yes to you. te digo que sí. I say yes to your great commission. Digo que sí a tu gran comisión. I say yes to the mandate of going to the nations. Digo que sí al mandato de ir a las naciones. Lord, I remove barriers. Señor, remuevo barreras. I remove doubt Remuevo las dudas and fear y el temor in the name of en el Jesus, nombre de Jesús, so that I may be obedient to your para yo call. poder ser obediente a tu llamado. Lord, you have given me this privilege. Señor, tú me has dado este And privilegio. now, Lord, I want to turn this privilege Y to a ahora, Señor, responsibility. Quiero volver este privilegio una Responsible responsabilidad. for the souls who are yet to come to you. Responsable por las almas que no han llegado a ti. Responsible to mobilize others. Responsable para movilizar a Yes, los Lord, demás. send me. Sí, Señor, envíame a Yes, mí. Lord, use me. Sí, Señor, úsame a mí. That I may bring the good Que yo news traiga las buenas nuevas to those around me a aquellos que están a mi and to those who alrededor are far from y me. a aquellos lejos de mí. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Will you Jesús. anoint my feet? Unge a mis pies. Will you anoint my mouth? Unge a mi Will you boca. anoint my mind? Unge a mi mente. My heart? Mi corazón. Give boldness to my mouth Da so that I may valentía a mi proclaim boca Christ para proclamar a in Cristo the name of Jesus. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of En el Jesus. nombre de Jesús. And all the disciples say, Todos los discípulos dicen Amen. amén, Amen. amén, Amen. amén. Wave those shoes. Wave Enséñame los those zapatos. shoes. Come on. Now go get your passport ready. Ahora preparen los pasaportes. Get your passport ready. Preparen los Save pasaportes. some money. Let's go. Ahorren dinero. Let's Vámonos. go. Vámonos. Let's go. Vámonos.